नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा वक़ल्बन ख़ाशिया रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल आराफ पिछले हफ्ते जो आयत हमने कवर की थी 189 से लेके 198 तक, एक रिकैप देखते हैं उनका। कि अहद अलस्त के नकात में एक अहम नुक्ता था कि इंसान सिर्फ अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे, मगर दुनिया में आकर मुख्तलिफ तरीकों से शिर्क किया जिसकी गुंजाइश इंसान की फितरत में नहीं थी। इसके लिए मिसाल ज़िंदगी के दौरान माँ बाप के जज्बात और दुआओं से दी गई कि वो इस खौफ और उम्मीद के दरमियान वाले वक्त में सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगते हैं कि इनको वो सौले औलाद अता फरमाए, यानी सही सलामत औलाद दे। लेकिन जब दुआ कबूल हो जाती है तो शिर्क करते हैं और क्रेडिट किसी और को देते हैं। तो चूंकि शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज दिया था कि वो उसके बंदों को नाशुक्री पे उकसाएगा, शिर्क नाशुक्री का एक बहुत बड़ा नतीजा है। फिर इन माबूदाने बातिला की हकीकत बताई गई। वो नंबर वन, वो कुछ तख्लीक नहीं करते बल्कि इंसान उनको तख्लीक करते हैं। नंबर दो, वो किसी की मदद क्या करेंगे, वो तो अपनी मदद करने पर भी कादिर नहीं। नंबर तीन, इनको जितना मर्जी पुकारो वो खामोश रहते हैं। फिर कुरैश मक्का को झंझोड़ने के लिए फरमाया कि जिन माबूदों को तुम पूजते हो उनकी हकीकत ये है कि वो अल्लाह के इबाद हैं, यानी बंदे, जैसे कि फरिश्ते, सूरज और सितारे। तुम इनके बुत बनाते हो, इनको इंसानी शक्लें देते हो, हाथ पांव आंखें और कान वगैरह। तो अब चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने इनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है, तो ये खामोशी से सुन क्यों रहे हैं और देख क्यों रहे हैं? इन टांगों से चलकर इन पर हमला क्यों नहीं कर देते और इनको अपने हाथों का इस्तेमाल करके सख्ती से पकड़ क्यों नहीं लेते? इसलिए कि वो बुत हैं, बेजान, बेशऊर और बेबस। उनके मुकाबले में बेहतरीन वली तो अल्लाह है, जो किताब भेजकर और रसूल उतार कर बंदों की रहनुमाई करता है। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की जा रही है कि ऐसे हालात में जब मक्का वाले जाहिलियत पर अड़ चुके हैं और शैतान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपने किन उसूलों को सामने रखते हुए दावत देनी है। एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया गया है दावत अलन्नास के बारे में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर उस उम्मती के लिए है जो ये काम करे। हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल पर भी देखेंगे, जो कि एक साइकोलॉजी की एक रीसेंट इजाद है, जबकि कुरान तो 1500 साल पहले ही हमें इसके बारे में बता चुका है। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम सूरतुल आराफ का इख्तिताम भी करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मुझे बेहतरीन तरीके से इसको इख्तिताम पजीर होने की तौफीक भी अता फरमाए। आयात जो अब आज हम करेंगे वो 199 से 206 तक है। आगाज करते हैं 199 से। मैं 199 से लेकर 202 तक इकट्ठे पढ़ रही हूँ क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है। तो पहले तिलावत और फिर उसके बाद तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि थुम्मा ला युक़सिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 199। हुज़िल अफ़्व, इख्तियार कीजिए दरगुजर को। इसके ऊपर ना मैं आपको कुछ नंबरिंग करवा रही हूँ, नंबर लिखते जाइए। हुज़िल अफ़्व पे एक नंबर लिखना है। इख्तियार कीजिए दरगुजर को, वामुर बिल उर्फी नंबर टू, और हुक्म दीजिए उर्फ का, व आरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज कीजिए नंबर थ्री। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानी नज़गुन, और अगर वसवसा आए आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा, फस्ताइद बिल्लाह, बस पनाह तलब कीजिए अल्लाह की। नंबर फोर। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ, बेशक वो जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। नंबर फाइव। इज़ा मस्सहुम,
तौइफुम मिनश शैतानी, जब छूट जाता है उन्हें कोई ख्याल शैतान की तरफ से, तदक्करू वो चौंक पड़ते हैं, फाइदा हम मुबसिरून फिर यकायक वो देखने लगते हैं। मुबसिरून पे नंबर 6 लिख लीजिए। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गई, और भाई इनके किनके, शैतानों के, वो खींचते हैं उन्हें गुमराही में, सुम्मा फिर ला युक्सिरून वो कमी नहीं करते। पहली आयत देखिए 199। अफ, इसका मतलब है दरगुजर करना। उर्फ, ये जो है ना, वामुर बिल उर्फ, वो नेकी जो जानी पहचानी हो। तो हमने क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि एक दाई को बेसिकली किन अखलाको किरदार का मालिक होना चाहिए। एक तो उसको अफो दरगुजर करने वाला होना चाहिए, उसके बाद उसको उर्फ की दावत देने वाला होना चाहिए, जाहिलों से उसको बचना है, फिर उसका दुश्मन कौन है, शैतान, और उस दुश्मन से बचने के लिए उसे क्या करना है, यानी किस तरीके से अल्लाह ताला की मदद चाहिए, और कौन सी क्वालिटीज हैं जो वो अपने अंदर खुद इख्तियार करके रखता है। तो इन आयात में जैसे पहले बात हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत और तबलीग और हदायत और इस्लाह की हिकमत के चंद अहम नुकात बताए गए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन सब लोगों के लिए भी तालीम है जो दाई अल्लाह होने का काम करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखेंगे। पहले हम 199 को देखेंगे कि एक दाई के लिए सबसे अहम सिफात में से एक ये है कि वो नरम मिजाज और तहम्मुल वाला हो, उसमें आला ज़र्फी पाई जाए, अपने साथियों के लिए शफकत करने वाला हो और उनकी कमजोरियों को बर्दाश्त करने वाला हो, आम लोगों के साथ उसका रवैया अच्छा हो, वो मुखलिस हो। अगर दावत और तबलीग के काम में कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि लोग उसके साथ बदकलामी करें या इसको इश्तियाल दिलाएं, तो दाई को आगे से मुज़ाहमत या बदकलामी नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, खुजिल आफू, दरगुजर, काम रहे। क्यों? वरना दावत का काम रुक जाएगा और पैगाम जो कि अल्लाह का है मुतासिर हो। अगर सर्विसेज अल्लाह के लिए करनी है तो फिर सेल्फलेस तो होना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान साथी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान बशाना मक्का में दावत और तबलीग का काम कर रहे थे, उनकी मिसाल हमारे सामने है कि किसी ने भी मुखालफत, इस्तेहजा हो, जिस्मानी तशद्दुद, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का जवाब इश्तियाल अंगेजी से नहीं दिया। उससे आम लोगों में तसव्वुर ये गया कि वाकई ये लोग अपनी जात से ऊपर होके काम करते हैं, ये अपने जाती बदले नहीं लेते। आम लोग ईमान तो नहीं लाए उस वक्त, मगर फतेह मक्का के मौके पे सारे लोग ही मक्का के तकरीबन ईमान ले आए थे। तो दावत और तबलीग के काम में जो मुश्ताइल मिजाजी है, उसको क्या कह सकते हैं हम, कि वो एक जहर कातिल है। तो इसी चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि गजब और रजा दोनों हालतों में इंसाफ की बात कहूं, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, जो मुझे मेरे हक से महरूम करे मैं उसे उसका हक दूं, जो मेरे साथ जुल्म करे मैं उसे माफ कर दूं। और इसी चीज की हदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को भी किया करते थे जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के काम पर अपनी तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे भेजा करते थे। आप क्या कहते थे कि जहां तुम जाओ तुम्हारी आमद से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये कौन आ गया, बल्कि लोगों के लिए तुम सहूलत के मूजब बनो, तंगी और सख्ती के बगैर। और इसी चीज की तारीफ अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में फरमाई। आयत नंबर 159 है सूरह आल इमरान की, इसका रेफरेंस आगे भी इंशाल्लाह आएगा। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक, ये अल्लाह की रहमत है कि आप इन लोगों के लिए नरम हैं, वरना आप अगर दुरुस्त खू और संगदिल होते तो ये सब लोग आपके गिरदो पेश से छट जाते, यानी दूर हो जाते। इसी आयत में ही 199 में ही दूसरा हुक्म क्या दिया गया है, वामुर बिल उर्फ, यानी मारूफ की दावत देना। मारूफ का मतलब है सीधी और साफ भलाइयों का हुक्म देना, जिन्हें सारे इंसान ही अच्छा और भला समझते हों, जिनकी भलाई को समझने के लिए कॉमन सेंस काफी हो और वो इंसान की फितरत को अपील करे। इस तरह दाई हक का जो पैगाम है ना, वो हर खास व आम तक पहुंच जाता है और हर खास व आम को मुतासिर करता है और उनके दिलों तक पहुंचता है। ऐसी दावत यानी मारूफ की दावत के खिलाफ भी अगर कोई ग्रोह मुखालफत का आगाज करता है तो वो खुद ही नाकामी का मुंह देखता है, क्योंकि आम लोग चाहे उनमें कितना ही तासुब या बायसनेस हो, जब वो ये देखते हैं कि एक शरीफ और नफ्स इंसान है जो कि अखलाकी लिहाज से भी बुलंद है, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे माशरे में खराबी हो सकती है, बल्कि भलाई का हुक्म दे रहा है, तो आम लोग मुखालफत करने वालों से फिर दूर होने लगते हैं और दाई अल्लाह की तरफ तवज्जो देते हैं। तो मुखालफत दम तोड़ देती है, यहां तक कि फिर मुखालफत में सिर्फ वही टोला सरगर्म रह जाता है जिनके कुछ जाती मफादात होते हैं,
جو तागूती निज़ाम पे के नुमाइंदे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनके सिस्टम पे ज़रब पड़ती है, या फिर वो जिनके दिल अपने आबाओ अजदाद की तकलीद और जाहिलाना तासुबात से इतने काले हो चुके होते हैं कि कोई रोशनी की किरण उनको फिर पसंद नहीं आती, ना ही उनके दिल में दाखिल होती है। मिसाल के तौर पे अब हम मक्की कुरान को देखते हैं कि मक्की कुरान में क्या है, ईमान की दावत है ना। ज्यादातर तो ईमान की दावत दी गई है मक्की सूरतों में, लेकिन इखलाकी तालीमात भी साथ साथ उस दावत में मौजूद हैं, और वो इखलाकी तालीमात इस नेचर की हैं कि हर आम इंसान को अपील कर जाती हैं। जैसे सूद से दूर रहना। अब मक्का जो अरब की सोसाइटी थी, लोग सूद के जाल में जकड़े हुए थे, मुश्किल थी उनकी जिंदगियां। तो सूद से दूर रहो, यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक करो, बेटियों को जिंदा मत दफन करो, नाप तोल में वजन यानी तिजारत में पूरा करो, वालिदैन के साथ एहसान सिले रहमी, कमजोरों की इयानत, तकब्बुर से एराज, आजिज़ी की तलकीन, सच बोलना, झूठ से दूर रहना। तो दुनिया में हर शख्स जिसकी फितरत सलामत हो, इन चीजों को वो नेचुरली पसंद करता है। अब एक और अगला पॉइंट इसमें क्या होगा कि ये भी आज नंबर 199 से ही है कि जहां ये जरूरी है, अभी ऊपर हम अवाम और बिलउर्फ की बात कर रहे हैं ना, कि जहां ये जरूरी है कि खैर की तलकीन दी जाए, वहां इस बात का भी एहतमाम करना जरूरी है एक दाई के लिए कि वो जाहिलों से ना उलझे, ख्वाह वो कितना ही उलझने उलझाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता बल्कि दावत को नुकसान पहुंचता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इबादुर रहमान के बारे में कि उसके बंदे तो वो है कि जब जाहिलों से उनका वास्ता पड़ता है तो सलाम करके आगे निकल जाते हैं, कौलू सलामा। यानी इसका मतलब क्या है कौलू सलामा, कि जब पार्ट करते हैं यानी दूर हटते हैं, उनसे अलग होते हैं, तो फिर वो एक अच्छे तरीके से अलग होते हैं, क्योंकि फिर भी एक दाई ने उन्हीं लोगों के दरमियान में रहना है और उन लोगों को भी दावत देनी। उसके बाद अगली आयत में जो हदायत दी गई है वो पिछले पॉइंट की मजीद सपोर्ट है कि अगर कोई शख्स या ग्रोह दाई अल्लाह की मुखालफत की वजह से इश्तियाल दिलाए, और दाई अल्लाह जो है, कोई भी दाई है, वो अपने दिल पर इसका असर भी महसूस करे। ठीक है, ये अगली आयत जो मैंने आपको बताई थी ना, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, ये इसकी बात हो रही है 200 की। और वो उसका असर भी महसूस करे, तो फिर उस दाई अल्लाह को एक बात समझ जानी चाहिए कि ये नज़्ग़ शैतान है, यानी शैतान की उकसाहट है। फिर इसी वक्त उसे अल्लाह से पनाह मांगनी है कि अल्लाह उसकी मदद फरमाए कि वो शैतान की उकसाहटों का शिकार होकर इस तरह से बेकाबू ना हो जाए कि कोई ऐसी हरकत कर गुजरे, उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल आए कि अल्लाह की दावत को वो नुकसान दे दे। तो दावत अल नास का जो काम है वो ठंडे दिल के साथ करने वाला है, और वही स्टेप सही हो सकता है जो जज्बात के गलबे के बगैर हो, बल्कि हर चीज हर स्टेप पे सोच समझ के फैसला करना है। तो शैतान ये हमले इसलिए करवाता है कि वो दावत अल्लाह को ग्रो करते हुए तो नहीं देख सकता, और अपने इंसान और जिन साथियों से फिर हमले करवाता है कि दाई दाई को उकसाए और वो आगे से मुश्ताइल हो और उसको जवाब दे। फिर एक बहस बराए बहस का सिलसिला निकल निकल चले, और लोगों का ध्यान भी बटे, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी खराब हो, दावत को भी नुकसान पहुंचे। मगर ये एहसास होगा कैसे कि शैतान अपना वार कर रहा है? आयत नंबर 201 में इसका जवाब है, इन लजीन तकऊ, बेशक वो जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की, यानी तकवा का रवैया। तो जो लोग तकवा पर कारबंद होते हैं वो एक केयरफुल जिंदगी गुजारते हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि बुराइयों से बच के रहें। तो इनके दिलों का हाल फिर इस प्रैक्टिस के बाद कि हर वक्त उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि यानी अपने अपने रब की कॉन्शियसनेस उनके अंदर मौजूद है, और उन्होंने बच बच के जिंदगी गुजारनी है। तो अब इनके दिलों का हाल ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बुरा ख्याल इनके दिल को छू जाता है तो वो वैसी ही चुभन महसूस करते हैं जैसी उंगली में कांटा चुभ जाने पे कोई करता है, या आंख में कुछ पड़ जाने पे होती है। और जब वो ये महसूस करते हैं तो फौरन इनको एहसास हो जाता है, क्या, तदक्करू फाइजा हम मुबसिरून। और फिर वो क्या करते हैं कि शैतान की उकसाहट से बचने की कोशिश करते हैं, यानी वो चौकन्ने हो जाते हैं कि हाँ ये तो जो है वो शैतान अपना वार कर रहा है। तो ये कुछ उसूल थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये लिखा कि उसके जो भाई हैं, यानी शैतानों के जो भाई हैं, जो कि हम पहले सूरह नाम में पढ़ चुके हैं, वो इंसानों में से भी हैं, वो जिन्नों में से भी हैं। तो वो उन्हें गुमराही में घसीटने की कोशिश करते हैं, और वो अपनी तरफ से ये नहीं, वो अपनी धुन में पक्के हैं। जो कमिटमेंट उन्होंने कर ली है, यानी जो अल्लाह को चैलेंज दे दी है कि हम तो तेरे बंदों को भटकाएंगे चाहे वो कोई भी हो, और हर एक को भटकाने का एक अलग तरीका उनके पास तजुर्बे की वजह से मौजूद है, क्योंकि इब्लीस जो है वो कब से जिंदा है और मरा नहीं है। इसको पता है कि किसको किस अगर आलिम है, अगर दाई है, तो किस जाल में फांसना है। और वैसे भी डायरेक्टली तो कोई भी गलत काम करने या जुर्म की तरफ नहीं आता।
میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے جو ماڈل ہے اس کے اوپر نا اس کو کریں گے. تو میں نے جو دوسری تصویر بھیجی ہے، اب آپ ان تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیں جو کہ واٹس ایپ پہ آپ ہیں، وہ ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں. اسکرین پہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ قرآن، یعنی قرآن اور جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس کو میں نے ٹرانسلیٹ جذباتی ذہانت یا جذباتی عقل سے بھی کر سکتے ہیں. تو دو ٹرمز آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آئی کیو اور ای کیو. آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. تو آئی کیو کی ٹرم تو آپ نے سنی ہوگی نا پہلے سے، کہ فلاں کا آئی کیو بڑا ہائی ہے، وہ بڑا عقل مند یا سمجھدار ہے. تو اس کا تعلق جو ہوتا ہے نا آئی کیو کا، وہ ہماری کوگنیٹو ایبلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی لاجک دینا کسی چیز کی، ریزن دے دینا، کوشچن کرنا، پرابلم سالونگ سکلز ہونا کسی کے اندر. اس کا نا اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس کو نا ناپا تولا جا سکتا ہے، یعنی ایک کوانٹیٹیو معین مل سکتا ہے اس کا. اور کچھ اسکیل سیٹ کیے گئے ہیں کہ ایک ہائی انٹیلیجنٹ لیول جو ہے وہ کتنے آئی کیو کا ہوتا ہے. لیکن جو بات ہم نے آج کرنی ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے ای کیو، یعنی کہ ایموشنل کوشنٹ، جذباتی عقل یا جذباتی ذہانت. اب آپ دیکھیں کہ جذبات بھی اور ساتھ میں عقل بھی. ویسے تو جذبات غالب آ جائیں تو عقل پردہ کر جاتی ہے، لیکن کیا کریں کہ انسان عقل اور جذبات کا مجموعہ ہے، تو جذبات بار بار ہمارے سامنے ہر موڑ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ای آئی اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. وہاں پہ تو ایموشنل کوشنٹ ٹرم لکھی ہوئی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ای آئی. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے. یہ ایک اس کی آگے جا کے ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی، ای آئی ڈیفینیشن اینڈ اٹس فور کمپوننٹس، یعنی جذباتی ذہانت کی تعریف اور اس کے چار بنیادی عناصر. میں نے انگلش میں بھی ڈیفینیشن لکھی ہے اور اردو میں بھی لکھی ہے، دونوں ہی پڑھ دیتی ہوں. It is the skill to recognize, understand, and manage your own emotions while also seeing and influencing the emotions of others, helping you navigate social situations, build strong relationship, manage stress, and make better decisions for personal and professional success. اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یعنی یہ پوری ٹرم جو ہے نا جو آگے جا کے ہم پڑھنے والے ہیں اس کو اس کی ڈیفینیشن میں آ گئے ہیں. جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنے اور مینج کرنے میں مدد دیتی ہے. تو اس کے چار بنیادی عناصر ہیں یا کی کمپوننٹس ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سیلف اویئرنیس، خود آگاہی، سیلف ریگولیشن، خود پر قابو پانا، سوشل اویئرنیس، سماجی شعور. یعنی پہلے دو جو ہے نا وہ انسان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل کمپیٹنسیز کی بات ہو رہی ہے. سیلف اویئرنیس اور سیلف ریگولیشن یہ پرسنل کمپیٹنسیز ہیں. اور جو سوشل اویئرنیس ہے یعنی معاشرے کا شعور، اس کو میں نے سماجی شعور لکھا ہے. اور چوتھا اینڈ لاسٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ، لوگوں سے تعلقات بنانا. ان دونوں کا تعلق سوشل کمپیٹنسیز کے ساتھ ہے. اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. یہ آپ کو سب سے پہلے سیلف اویئرنیس نظر آ رہی ہے، اس کو خود آگاہی، میں کون ہوں، یعنی کیا مفہوم ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے جذبات کو جاننا، یہ جاننا کہ میرے جذبات کا دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے، جو کہ پڑتا ہے. اپنی کمزوریاں اور صلاحیتیں پہچاننا، یعنی اپنی اسٹرینثس اور ویکنیسز کو جاننا. کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیوں جاننا ضروری ہے؟ بہترین فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے، جذبات پہ قابو اور حقیقی ترقی کی بنیاد. دوسرا جو ہماری پرسنل کمپٹنسز میں تھا وہ ہے سیلف ریگولیشن، خود پر قابو. اس کا مفہوم ہے کہ اپنی جذباتی یا ایموشنل سٹیٹ پر قابو رکھنا، غصہ، خوشی، مایوسی یا جوش کی حالت میں بھی متوازن رہنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پڑھا نا سورۃ الفجر میں کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف. تو مطمئن یعنی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ رد عمل دینے سے پہلے سوچنا، اندر سے پرسکون رہنا. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اندر سے پرسکون رہیں. اندر سے سکون ہوگا تو باہر بھی چیزیں نظر آئیں گی، پھر اس کی افیکٹس. مثالیں کیا ہوتی ہیں کہ غصے میں چیخنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا، خوشی میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا کہ بھولے نہیں سما رہے، الٹی چھلانگے لگا رہے ہیں، مایوسی میں ہار نہ مان لینا، پریشر میں گھبراہٹ کے بجائے تحمل. اہمیت کیا ہے اس کی؟ کہ انسان باشعور بنتا ہے، اس سے بھی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور فیصلے مضبوط اور مؤثر ہوتے ہیں. آگے ہے جی سماجی شعور یعنی سوشل اویئرنیس. سوشل معاشرے سے ہے، اپنے آس پاس کے لوگ اور ماحول.
تعریف کیا ہے کہ دوسروں کے جذبات، ضروریات اور حالات کو سمجھنا اور ان کے مطابق مثبت رویہ اختیار کرنا۔ اہم نکات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنا، اس کو نا سائیکالوجی کی ٹرم میں ایمپتھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمپتھی کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالنا۔ دیکھیے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جوتا لگ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا، ہمیں احساس نہیں ہو سکتا کتنا تنگ کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے۔ ہم جب پاؤں ڈالیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا بیچارے کو کہاں کہاں سے لگ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو اس طرح سے محسوس کرنا جیسے وہ ہم پہ بیت رہے ہیں، اس کو ایمپتھی کرنا کہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے زاویے نظر کو سمجھنا، سماجی اصول و اقدار کو مد نظر رکھنا، مختلف مزاج و پس منظر رکھنے والے لوگوں سے مطابقت پیدا کرنا، گروپ یا ماحول کے موڈ کو پہچاننا اور ان کے مطابق رد عمل دینا۔ تو اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو بہتر سامع یعنی لسنر، ہمدرد اور باشعور رفیق بننے میں مدد دیتے ہیں، جو معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنے میں پھر الٹیمیٹلی اس سے مدد ملتی ہے۔ آخری ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، تعلقات کو بہتر انداز میں نبھانا۔ مفہوم کیا ہے کہ لوگوں سے مثبت تعلقات قائم کرنا، انہیں برقرار رکھنا۔ تعلقات بنانے آسان ہوتے ہیں لیکن چلانے، نبھانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور بھروسہ پیدا کرنا، ٹرسٹ، میوچل ٹرسٹ۔ نکات کیا ہو سکتے ہیں ہم اس کے کہ دوسروں سے تعلق قائم کرنا اور اعتماد حاصل کرنا، باہمی احترام یعنی میوچل رسپیکٹ اور اعتماد کو فروغ دینا، مؤثر گفتگو کرنا، افیکٹو کمیونیکیشن، ٹیم ورک میں بہتر کارکردگی دکھانا، پہلے خود کو موٹیویٹ کرنا پھر دوسروں کو حوصلہ دینا اور انسپائر کرنا۔ تو اہمیت کیا ہے کہ انسان کو ایک اچھا ٹیم ممبر، قائد یعنی لیڈر اور مثبت اثر رکھنے والا فرد بناتی ہے یہ چیز۔ تو یہ چاروں جو سکلز ہیں نا، یہ بیسیکلی لیڈرشپ سکلز ہیں۔ ایک لیڈر میں یہ سکلز ہونی چاہیے۔ اور مسلمان، چونکہ ہر مسلمان ہی ایک لیڈر ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، تو اس فرض کو نبھانے کے لیے لیڈرشپ سیکھنی پڑے گی۔ اور جب لیڈرشپ سیکھنی پڑے گی تو ایموشنل انٹیلیجنس بھی آنی چاہیے، وہ بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بورن لیڈر ہو، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں لرن کی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے۔ ہم نے نا کوالٹیز آف لیڈرشپ پڑھی تھی وہاں پہ، اور ادھر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے اوپر پوری ورکشاپ ڈیزائن ہو سکتی ہے اس پہ۔ وہ بھی اس وقت ہم نے اس پہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات نہیں کی تھی، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس اس پہ بھی اپلائی ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس آیت کا انالیسس کرتے ہیں، ان آیات کا۔ یہ دیکھیں سلائیڈ ہے لاسٹ والی، سورہ آراف آیت 199 سے 199 سے 202 کا تجزیہ جذباتی ذہانت کے 4 بنیادی عناصر کی روشنی میں۔ یعنی یہ جو 4 بنیادی عناصر ہم نے پڑھے ہیں اور 6 اس طرف ہم نے کوالٹیز پڑھی ہیں، تو دائی کی صفات آپ دیکھیے، آپ کو جو اسکرین دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے جو 199 سے لے کے 201 تک ہے، باقی 202 میں تو الگ بات ہوئی ہے۔ دائی کی صفات ہے، اس کے بعد اگلا کالم اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ باکسز نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بائیں طرف کالم ہے وہ جذباتی ذہانت کے عناصر، یعنی جو 4 کمپوننٹس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے، وہ کیا ہے۔ پہلی کیا صفت تھی؟ ہم نے 6 نمبر تک نوٹ کیا ہوا ہے نا، خذ العفو، یعنی درگزر اختیار کرو۔ تو ان چاروں کمپوننٹس میں سے جو ای آئی کے ہم نے پڑھے ہیں، اس میں کون کون سے اپلائی ہوتے ہیں؟ سیلف ریگولیشن اور سوشل اویئرنیس۔ سیلف ریگولیشن کیسے کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، پھر یہ ہے کہ ٹالریٹ کرنا ہے اور غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ سوشل اویئرنیس میں کیا آئے گا کہ نرم مزاج ہونا ہے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا۔ دین اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہاں لوگوں کی کمزوریوں کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ آ جائے گا خذ العفو کے اندر، یعنی سیلف ریگولیشن بھی آ گئی اور سوشل اویئرنیس بھی اس میں آ جائے گی۔ آگے دیکھیں دوسرا جو ہماری صفت تھی وہ تھا وامر بالمعروف، وامر بالعرف تھا، میں نے معروف لکھ لیا، یہ میری غلطی ہے۔ وامر بالعرف ہے، نیکی کا حکم دو۔ تو اس میں جو 2 کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں، وہ ایک تو سوشل اویئرنیس نظر آ رہی ہے اور دوسرا ریلیشن شپ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے۔ یعنی خیر کی طرف بلانا ہے نا، تو خیر کی طرف بلانا ہے، معاشرے کی ضروریات خاص طور پر
اخلاقی برائیوں کی اصلاح پہ بات کرنا، یہ تو ایک تجھے جاننا، سوشل اویئرنیس اتنی ہو کہ کون سی ہیں معاشرے میں اخلاقی برائیاں جن کے اوپر، جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ انٹرپرسنل ریلیشن شپ یعنی بہتر تعلقات بنیں گے۔ عام آدمی، جیسے پہلے بات ہوئی تھی وامر بالعرف میں، کہ عام آدمی نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ریلیشن شپ مینج ہوں گے اور قربت بڑھے گی، لوگ زیادہ دعوت کی طرف آئیں گے۔ تیسری ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کے منہ نہ لگو یا جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ اس میں بھی سیلف ریگولیشن آئے گی اور ریلیشن شپ مینجمنٹ آئے گی۔ یعنی سیلف ریگولیشن کس طرح کہ کوئی غیر ضروری اشتعال اور کانفلکٹ دلا رہا ہے تو اس سے بچا جائے۔ دین اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جاننا کہ کب بات کرنی ہے اور کب بات کرنی بند کر دینی ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول ہونا، یہ بھی سیلف ریگولیشن میں آئے گا۔ اور یہ جو چیز ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، اس میں یہ ہے کہ تعلقات میں وقار اور سکون کا خیال رکھنا۔ چوتھا تھا ہمارا فاستعذ باللہ من ہمزات الشیاطین، یہ من نزغ شیطان ہے، کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی اس کو کہیں گے کہ سیلف ریگولیشن۔ سیلف ریگولیشن کیسے کہ وسوسہ آئے تو غصہ نہیں کرنا، خود کو سنبھالنا، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اس سے مدد مانگنا، یعنی احساس ہو جائے کہ مجھے شیطان ورگلا رہا ہے۔ دین ہمارا جو ففتھ ایٹریبیوٹ تھا وہ تقوی کا تھا، کہ دل میں اللہ کا احساس، تقوی کا مطلب عام طور پہ ڈر لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کافی وسیع ہیں۔ تو احساس اس بات کا کہ ہر وقت کانشیسنس ہو کہ میں کون ہوں، یعنی اپنے آپ کو بار بار احساس دلانا کہ ہم کون سا مقصد لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے۔ جس یہ چیز ہمارے اندر آئے گی، یہ اویئرنیس ہوگی، تو انسان اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ بھی کرے گا۔ اور آخر میں آئے گا مبصرون، دیکھنا اور سمجھنا، یعنی یہ سیلف اویئرنیس کے اندر آئے گا خود آگاہی، جیسے بات ہوئی تھی سیلف اویئرنیس، کہ اب جیسے ہی شیطان کا حملہ ہوتا ہے فوراً انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، اپنی اندرونی کیفیت کا ادراک کرنا، اور پھر انسان اس کو سمجھتے ہوئے، سچویشن کو سمجھتے ہوئے سمجھ جائے اور دوبارہ سے پھر کنیکٹ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ان دائی کے اندر، یہ صفات، ان صفات کی موجودگی ضروری ہے۔ اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ یہ جو ماڈل ہے سائیکولوجیکل ماڈل، یہ تو ریسنٹ ہے لیکن قرآن نے اس پر بہت پہلے ہی بات کر لی ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی پچھلی سلائڈس کی اوپر۔ اوکے جی، 203 دیکھیں گے، آیت نمبر 203۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، یہ اجتبیتہا کو انڈرلائن کر لیجیے۔ اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کو تم چن کر لائے۔ یعنی یہ شیطانوں کی تان بازی اور ان کا مقابلہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ بات چونکہ فیس کرنی پڑ رہی تھی کہ جو ہم آپ کو معجزہ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں دکھا دیتے۔ یہ جو لفظ ہے نا اجتبیتہا، یہ اجتباء سے ہے۔ اجتباء کا اصل معنی ہوتا ہے چیزوں کے مجموعے میں سے کسی چیز کا انتخاب کر لینا۔ محمد مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے نا، محمد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ چونکہ طنز کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے اس کا معنی گھڑ لینے اور بنا لینے کے ہو جائیں گے۔ تو ان ظالموں کا یہ کہنا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں گھڑ لاتے، اصل اشارہ ان کا یہ تھا اصل میں کہ قرآن بھی تو آپ آخر ادھر ادھر سے گھڑ کے سنا کے لائے ہیں نا، اگلے وقتوں کی کہانیاں ملا کے اور کہانت کر کے کوئی جوڑ جاڑ کے ایک کلام آپ نے بنا لیا ہے اور ہمیں سناتے ہیں۔ تو یہ تو آسان کام تھا، ذرا کوئی معجزہ بنا کر دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحا الی من ربی، بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ پیغمبر کی طرف سے کفار کے طنز کا جواب ہے اور بہت ہی باوقار اور بھرپور جواب ہے۔ فرمایا کہ کہہ دو کہ تم جو چاہے سمجھو اور جو چاہو کہو، میں تو بس اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میرے اوپر میرے رب کی جانب سے آتی ہے۔ اور یہ جواب اس ہدایت کی تعمیل کی بہترین مثال ہے جو 199 میں آئی تھی نا، کہ جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ
वरहमतुल लिकौमी युमिनून, ये बसाइर हैं यानी बसीरत की बातें हैं मेरे रब की तरफ से, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी तुम जिस चीज को मेरी घड़ी हुई चीज कह रहे हो, वो असल में तुम्हारे रब की जानिब से आंखों और दिलों के पर्दे उठा देने वाले बसाइर हैं, आयात हैं, जो रहमत और हदायत है। हदायत कैसी है और रहमत कैसी है? हदायत अपने आगाज के एतबार से, कि जो कोई इस दुनिया में इस हदायत पर अमल करेगा, आखिरत में वो रहमत का उम्मीदवार होगा। यानी रहमत जो है वो अपने अख्तिताम के एतबार से, मगर सब इससे फायदा नहीं ले सकते। इससे फायदा तो सिर्फ ईमान वाले ही उठाएंगे। और जो लोग शक में हैं, वो ये किताब तो वैसे उनके लिए है ही नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अल बकरा के बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिया था कि दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, और ये मुत्तकीन के लिए असल में हदायत है। तो जिसको शक है उसके लिए ये किताब नहीं है। तो असल खराबी तुम्हारे अपने दिलों के अंदर है, तुम हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते। तो सूरत के इख्तिताम में सूरत अल-अनाम और आराफ के मज़ामीन एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे आए हैं कि जिस जमाने में ये दोनों सूरतें नाजिल हुई, उस वक्त कुफार मक्का की तरफ से बहुत मुतालबा बढ़ चुका था, बहुत प्रेशर था कि मोजज़ात दिखाइए। यानी मोजज़ात से मुराद वो हिस्सी मोजज़े हैं जिनके ऊपर वो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोर्स किया करते थे और तंग करते थे। 204, व इज़ा कुरियल कुरआना फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब पढ़ा जाए कुरान बस गौर से सुनो उसे और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए या तुम रहम किए जाओ। तो हदायत और बसीरत की बातें कहाँ मिलेंगी, जिनका पिछली आयत में तज़किरा हुआ था ना कि ये बसाइर हैं और रहमत और हदायत और रहमत है, ये कहाँ मिलेंगी ये सारी बातें? कुरान में। तो अब बताया जा रहा है कि कुरान से फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो क्या तरीका है? नंबर वन, गौर से सुनो, इसकी तरफ तवज्जो करो, इस पर कान लगाओ। ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल खुलेगा और हो सकता है कि बात समझ में आ जाए। और दूसरी चीज है, खामोश रहो, खामोशी से सुनो। वो रनिंग कमेंट्री चलती है ना कई दफा साथ, वो नहीं करनी। तो पहले सुन लो खामोशी के साथ, और खामोशी के साथ सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हम आजकल देखते हैं। मे भी आपने भी देखा हो, मैं मेरी तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पे मार्केट है। तो दुकानें हैं, मुख्तलिफ फोकात में खुलती हैं, कोई 9 बजे खुलती है, कोई 9:15, कोई 9:30। जो भी दुकान खुलती है वो सूरह रहमान जरूर लगाते हैं, जो कोई भी कुरानी सूरज जो है उनकी तिलावत लगाते हैं। लेकिन क्या वो गौर से सुनी जाती है? नहीं, साथ साथ कस्टमर डीलिंग भी हो रही है, मजाक भी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो फिर क्या मकसद है फिर इस चीज का? कि क्या फिर इसका मतलब है हमें मालूम ही नहीं ना कि कुरान का अदब असल में है क्या? तो अल्लाह ताला ने कहा कि खामोशी से पहले सुन लो बात, क्योंकि ये सुनते नहीं थे ना ये बात। जो कुरैशी मक्का है, ये बात तो सुना नहीं करते थे, और ताज्जुब था इनके अंदर, हटदर्मी थी कि जैसे कुरान की आवाज आती कानों में उंगलियां ठोंस ले, शोर करो, शोरगुल बर्पा करो ताकि ना खुद सुनो ना कोई दूसरा सुन सके। यानी वो लाहुल हदीस वाली बात सूरह लुकमान में आई थी कि कुछ लोग लाहुल हदीस यानी इस तरह के एंटरटेनिंग स्टफ्स खरीदते हैं ताकि कुरान से हटाया जा सके। एनीवे, तो वो एक अलग, फिर हम बहस में ना पड़ जाएं। वो उसका मकसद क्या था कि कुरान, और आज आज भी उसको आप बड़े अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं कि आज भी अगर हम दीन से दूर हैं तो इसी तरह के स्टफ की वजह से है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस रविश को छोड़ दो ना, ये हठधर्मी छोड़ दो, गौर से सुनो तो सही कि इसमें क्या तालीम दी जा रही है। क्या पता कि तुम जब उस तालीम से वाकिफ हो जाओ तो तुम भी उस रहमत के हिस्सेदार बन जाओ जो ईमान वालों को नसीब हुई। और कितने वाकयात हैं जो हमने देखे हैं कि जब कुरान, हजरत उमर बिन खत्ताब के ईमान लाने का वाकई देख लें कि जब कुरान सुना तो दिल पिघल गया, बात समझ में आ गई। उससे पहले तो सुनने ही नहीं चाहते थे, बस वो सुनी सुनाई पे बात हो रही थी। तो अब ये है कि ये मुखालफिन की जो इस तरह की बिटर गुफ्तगू है, उसके जवाब में आप देखें कि वो जो अल्लाह ताला ने ऊपर हमें मॉडल बताया कि किस तरीके से आप बात करनी है। तो अब एक एक मौसर अंदाज बताया जा रहा है जो जो बिल्कुल दिलों को मुस्तखर करने वाला अंदाज तबलीग है कि किस तरीके से तुमने आगे से इन लोगों को जवाब देना है और किस तरीके से काउंटर करना है इन लोगों को। तो और ये है कि फिर अगेन वही वाली बात कि अगर कोई हिकमत सीखना चाहता है तबलीग की तो इन आयात से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट आयत देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम कुरान का अदब देख लें कि फिर से कि यही अदब हमारे लिए भी है जी, हमारी फलाह के लिए भी ऐसे ही है कि हम भी उसको सुने। मसला ये है कि हम अच्छे लिसनर्स नहीं हैं। जिन्होंने भी
जब जब भी कोई कुरान सुनता है, आपको पता है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम की दुआ थी, वो भी तो यही थी ना कि वो उनको आयत पढ़ पढ़ के सुनाएगा। तो आयत दिल में जाएंगी तो क्या होगा, दिल का तज़किया होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी सुनते हैं आयत को, तो ये नहीं हो सकता कि फिर दिल पाक ना हो, दिल साफ ना हो, उनमें से कसावतें बाहर ना निकले। सूरह अकाफ में एक वाकया नकल हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, तो एक एक जमात थी जिन्नों की। तो वो आए और उन्होंने जब देखा ना, सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े, तो उन्होंने यही कहा था अपनी पूरी पार्टी से कि खामोश हो जाओ। और वो खामोश ही रहे थे जब तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल नहीं कर दी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस बात का नहीं अंदाजा था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर वही से बताया उनको कि आपकी तिलावत जिन्होंने सुनी है। और फिर वो दाई बनकर अपनी कौम में लौटे थे। तो और साथ में ये है कि अल्लाह ताला की रहमत भी उसी के साथ मशरूत है, उसी से दिल नरम होते हैं और इंसान जो है वो गफलत से निकलता है। 205, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिलगुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन। और जिक्र कीजिए अपने रब का अपने दिल में आजिजी और खौफ के साथ, नंबर वन। व दूनल जहरी मिनल क़ौल, और बगैर बुलंद आवाज के, नंबर टू। बिलगुदुव्वि वल आसाली, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त, नंबर थ्री। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और आप गाफिलों में से ना हो। तो ऊपर हमें अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह की पनाह में आने का क्या तरीका है शैतान से। तो यहाँ पे अल्लाह को याद करने का तरीका बताया जा रहा है, और उसके लिए तीन बातें इरशाद हुई हैं। पहली है तदर्रुअन व खीफा, कि जब तुम अपने रब को याद करते हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए? झुककर, अंदरूनी और जाहिरी झुकाव के साथ, इंतहाई आजिजी के साथ, तदल्लुल और खौफ के साथ। और ये सारी फीलिंग्स तकब्बुर के मनाफी हैं। वो तकब्बुर जिसके बारे में हमने सूरह के स्टार्ट में पढ़ा था, जो शैतान के किरदार से हमें नजर आया था। तो एक तो अपने रब को याद करते हुए तुम्हारी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। दूसरा है कि जब तुम अपने रब को याद कर रहे हो, तो तुम्हारी आवाज कितनी ऊंची कितनी नीची होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं दूसरी चीज, वदून अल जहरी मिनल कौल, यानी अगर कॉल के साथ ही पुकारना है तो बहुत बुलंद आवाज नहीं। बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तजहर बिसलातिका वला तखाफित बिहा वब्ता बैन दालिका सबीला। अपनी दुआ बहुत बुलंद आवाज से ना करो, ना बहुत पस्त आवाज से, इनके दरमियान की राह इख्तियार करो। तो ये हदायत जो है वो उस वक्त तो मुशरिकीन के तरीका से बचने के लिए भी थी कि वो मुसलमानों को ईजा पहुंचाते थे, जब मुसलमान जो है वो नमाजों में कुरान पढ़ा करते थे। तो और दूसरी बात ये है कि हमारा रब समी है, वो अलीम है। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलंद आवाज से जिक्र करने से रोक दिया था कि जरा अपनी आवाजों को अपने तक महदूद रखो। तुम ना किसी गायब जात को पुकार रहे हो, और ना किसी गूंगी बहरी जात को। जिसे तुम पुकार रहे हो वो समी भी है और करीब भी। वो तुम में से हर शख्स की सवारी की गर्दन से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। और तीसरी है कि औकात क्या है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा फीलिंग क्या होनी चाहिए रब को पुकारने की, दूसरी की तुम्हारी आवाज कैसी होनी चाहिए, और लास्ट में है कि कब कब पुकारना है, बिलगुदुव्वी वल आसाली, सुबह और शाम। तो दरमियान में फिर ये नहीं कि अल्लाह का जिक्र छोड़ देना है। सुबह शाम का मतलब है इहाता करना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तो सुबह शाम फलाना काम करती हूँ, तो क्या मुराद होती है कि मैं हर वक्त ये काम करती हूँ। और क्यों करना है, क्यों करनी है अल्लाह ताला की याद, क्या फायदा देगी? वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से ना हो जाओ। यानी अल्लाह की याद रहेगी तो इंसान गाफिल जिंदगी नहीं गुजारेगा। जिस तरह जिस्म की जिंदगी के लिए हमें खुराक की जरूरत है, इस तरह सांस की जरूरत है, इसी तरह रूह की जिंदगी के लिए जिक्र की जरूरत होती है। और कैसे होगा जिक्र? कुरान को अज जिक्र कहा गया है। सबसे बड़ा जिक्र तो कुरान है, फिर नमाज भी जिक्र है। और इसके अलावा अज़कार हैं। और ये कि हर वक्त अपने रब से बातें हों अपने दिल में। और इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? ये चीजें वो हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। अल्लाह ताला मद से मदद भी मांगनी है हमें, लेकिन प्रैक्टिस से आती हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कि रात सोने से पहले जो आखिरी बात हो वो मेरी मेरे रब के साथ हो। जो आखिरी सोच आए वो मेरी मेरे रब से रेलेवेंट हो। और सुबह जागने के बाद भी पहली बात मेरी मेरे रब के साथ हो। इसके लिए भी हमारे नबी ने हमें तालीम की हुई है। और वो सुबह शाम सॉरी सोने जागने की दुआएं उन्होंने हमें सिखाई हैं। जब हम सोते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं? सोने की दुआ क्या है कि मैं अपने रब ही के हुक्म से जिंदा होती हूँ और मैं मरती हूँ।
یعنی کیونکہ نیند جو ہے اس کو موت کی بہن کہا گیا ہے. اور صبح جاگتے ہی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا و الیہ نشور. کہ بہت ہم تو اسی ہستی کی ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کیونکہ شیطان ہر وقت حملے کی گھات میں لگا رہتا ہے، کسی بھی وقت وہ اس کام سے غافل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس سے پناہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے. تو پھر انسان کو ان طریقوں سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. جہاں انسان غافل ہوا وہیں شیطان کسی نہ کسی راستے سے حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو یہ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخری نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے آخر میں کر رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم بھی ان غافلوں میں شامل نہ ہو جائیں. اب دیکھیں دنیا میں جو بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، انسان کے اخلاق جس لیول تک اب جو فساد رونما ہو چکا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نمبر ون، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. دوسری بات، ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اور تیسری یہ کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو ہمیں اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے. یہ باتیں ہم بھول رہے ہیں. تو جب بھول جائیں گے تو غفلت کی زندگی ہوگی. تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس شخص نے تو خاص طور پر جو دائی ہونے کا کام کرتا ہے اس کے اوپر، اس کی تو بالکل لائک توجہ اس سے بالکل ہٹی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ہر وقت مینٹین رہے. تو غفلت کا مضمون، اور آپ دیکھیں کہ پھر تکبر کا مضمون اس صورت میں مسلسل چل رہا تھا.